লেংগুৱেজত মানে নমস্কাৰটো কেনেকৈ দিয়ে? Kardong Karbi Anglong. Alamang ini nilai orang sok baik ni kena orang sibang lah. Arsiat lah sok baik kena panik kumal lah cini lah madana tu nona taklah panik pada. Bang Arni so omat your chips kecil. Arni sop figure. Limbu season. Lama ada kalau 6 mile long an sibang lah ni bike servicing kan second servicing aja masih jo non servicing. Okay dono tu servicing tang etlo non bang ke nili tu malah elong adim dah impu gear fury pu dak non la modification kuri pan edi mo cini pon ikpo lang pon bom. Engine hai gorom tik lang tu. Engine है गरम तेल तो सर्विसिंग के टांग एट लो वेटनेस सेंटर नॉन सुरंग के नॉन गियर फ्यूरी लॉन्ग दामलांग माने वाला pedal stay hai ar jam lang mane la mona kan kini poni pola bike long hormu pot pedal hai alama nili tum non planning koribo mane long ride dami khan masi naku siwa pe singai lo masiwa ta hormu ke order lo pulong ke nangle dakko ipu hai ani lida non order ko to poti tada ar jam lang mate done vene hai alala Sang thay bột medium 6 small nó là full black làng mấy sen là có 125 bang làng mấy sen là gì বাইক ঠিক করেছি Ivan oh lalu kau ini online on take lang ya Joker oh hai rồi rồi đi tới lốc rồi tôi có thom đấy যারা তো কেরালা বিগ ফ্যান কি নাম কোন হনছে আচ্ছা কোট ঘর কোট কার্বি আংলং ও দেখবেন স্যার কি নাম সুমন সোনোয়াল কার্বি না পাঞ্জাবাৰী কোট ফুৰিব আহিছিলা নেকি সার্ভিসিং করব আছে কেটিএমৰ কেটিএম 390 ন 390 কি ব্লগিং চ্যানেল আছে কি জেনু ব্লগ জেনু ব্লগ আচ্ছা আপনার সদায় ভিডিও থ্যাংক ইউ ভিডিও কৰিবা কৰা ওকে dono tu mo non dak asam kan mana youtuber kaca thang nai moto blogger and laku kan sirak dak kan blog kori kini baje good halai se mana agi dream tu মানে কি কম আৰু কথাই কব পাৰা নাই আৰু কাৰ্বি লেংগুৱেজত মানে নমস্কাৰটো কেনেকৈ দিয়ে? কাৰ্ডং কাৰ্বি আংলং আৰু ভাল লাগিছে লগ পাই কিনে বহুত মানে ভাইজান অলপ মানে অলপ ছাপোৰ্ট কৰক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সব কৰি দিয়ক दादा अपना एक लास्ट वर्ड और तो ड्रिल बिग अच्छा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आते वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टिल देन ड्रीम बिग बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में फटाक से नेवर गिव अप ओ फाइनली ड्रीम सक्सेस हो गया भाई Sirak dah macam tahu log lo deh kan le ghoti ba macam tahu ibu bini ada macam tahu long sini
अंदर देख चलो kamu kepitongan yang jadi sirada aja tau loh Allah servicing tang et pen hola nangli tum da Assam pen matela Guwahati pen moto blogger same nang tum chini pon lo Sirak Khan hon same nangli tum la sosin same lang pon lo non nili tum keda mi ke mane isi short rides dami pu korte korte siwa room se dono siwa na la dami ke hala the long kidding bu hai sarai ghat di kot jam Saraighat होली मोली लहला दे इंग्लिश में कर ओ एक बार कह देना होली मोली band what done necessary non ready pon lab lo siwata ready lab lo and pusumane ready lo to tangte direct moto vlogging long le chakam thena चलो चलो bolok Sarai Ghat nih damlong le itu na jaga di Ramos tadi. Oh. Gopula. Oh. Oh itu. Oh man. Babu Bhaiya kan cetang loh kacau. Aki asal nih Guwahati ade. Oh, Benelli man. Benelli 600 hours. Oh, he polai gol re. Oh, sana traffic hai. Yo engine so saran lo ni kamu ko servicing ta so lang na ta ko pa so thule yo ko dam bo yo so li ban thre galang lo keng so lop lo yo mane so la mane la ke so po the la so po kapra ke keng so ba la engine so po the la so po welcome to Sarai Ghat. Okay. Itu train hono nanti. Itu bridge no. Itu old no. Itu new. Oh, itu new bridge no. Okay. Kelang ni ada
RC ada bike kena dia bang jadi ni monan kan pon ikut